kumana amina do lala habi abu inasu marhaba fadila alhamdulillah tabaraka ala tarawi gele gonfo ni lamne ma fo sanga tonga do kuma kono auzu billahi minas sanur rahim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad rafi'u darajat wa dudu kasbil gumat muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam sollen ko kira kan ni sol terimane ni mo be sujuru bi mo e ba bi trop tigidi trop tigi joy june côté nan bebe na mi ga trop tiga kan o le lala habi le berceau de la connaissance savant international dans le monde entier mba fo aka foli ti bambolo ale de anga duna na ga laharai ale foli ko fe ya ira ka fo ni be fe ka chamanu da ai kana ina bangi ba musulman ko bangi ba musulman fla o ten kena inga me o ka ala bi ambufo tande awa jalo an tande awa sako shuna o siglendo go dengare lame Adama Traoré koroganyima tigade damu yore ne abulla la bilanfi nganyina ma nan koroganyima la Rabi Junior Mohamed Mbafo shuna ngabo yaba Kalamblo président international Cheikh Marchen Mbafo akadanga mbufo kalamo jule minube Kalamblo ngana wati na mbufo ngabo yabuka akalande be fa almin to wasbela no wati na fa lalabi ako ni kuma galera chugo ni donso dona kungo kono beni tarafando doni shekin ke baga min banga ni jamana kono mbufo kaya fadili kufo ne abul lalabi l'homme qui est l'incarnation de son père teme afa falne du gol sans venir mais ya fadili kufe nga kuma kunte ko do e men fa lalabi kalamina mba do wa kariere do kadima ala e mi garsige ni demseni kuma ga ina shuina che ani muso kan baga chimani kan baga muso dala ko ala herere punda dale animatero menu ne nul bina kuma ka folbuye Adama Traoré ani balanga boya boka be radio promoteur fo ka radio directeur fo ki ga technicien fo dogoni Adama awere to ma flage mbafu ale ni accompagner shuna kana radio la ni ga doni kana shuna bi jabi doni kana ni ala so nala sonama ayta bay aywa abu nam nala sonama ina fo sigika ajaranye nala so tete balaba yeki baro me akila ngam folo amite me fanfe doni min bula no turbuyi ka masala kan e ka nyini gal folo ke abula turu flana ne bina nyini gal min ke abula o be bale yere law ayo aru so ngabale abu yere la me akaka ayo kumbala ayo tabaraka abu ye feno de ça que l'homme qui est incarné, l'homme qui est l'incarnation de son père. C'est moi unique. Ça veut dire que il connaît son père. Donc ne ka nyingale folo be tawdega ne ko cheko larabi muso ko larabi larabi deungo larabi be ko larabi larabi re jonni de alhamdulillah ni lalabi ni galige ne abu lalabi la ne ba fa lalabi ala yere deme baga ya ka baral chogoti parce que ala ye jon la jarabi kamana gan jugu fanta jugu bana jugu ki ganyina ma désactiver wolo ala o boya bagen fa lalabi abo be wuli kabila pep o de ala yere deme to ka baral ni prochibe ala la aka kiro anaga sabo anaga walju kofe ne b'a fɔ lalabi yɛrɛ ala yɛrɛ proche parce que buna haramadin tiɲɛnen ka dilan ka ɲɛ k'a ka plaki k'a ta k'a di ala yɛrɛ ma k'a genge i ka yɛrɛ ko n'i ka ɲɛnamaya la lala habi de don prévu tɛ taa n'i ye yɔrɔ jan o prévu yɛrɛ ne ye abu lalabi ye ni dɔnni ma wolola de o y'a sɔrɔ n t'a dɔn a ye n kalan kan dɔn parce que ala ye bonyaba saba ka ye a bɛ kunfin kɛ kodɔnna ye ka fantan kɛ faama ye ka komɔgɔ k'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye ka banabaatɔ ka bana jugu sama ka bɔ a la k'a di ma kɛnɛya ye o de ye lalabi an kɛlen ka larabi dɔn n'ala sɔn diyara n ye sira jumɛn de bɛ larabi bolo i n'a fɔ e bɔra ka minnu fɔ sisan sira jumɛn de bɛ larabi bolo ka se ka ninnu kɛ alhamdulilayi o de ye turabu ni yiri ye ne yɛrɛ ye larabi ka siraw ɲininkali kɛ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn olu sigilen don fɛn min kɛ o de ye dɔnni lalabi yɛrɛ ka tagabolo ye dɔnni ye n'i y'a ka ɲɛnamaya ta k'a lajɛ ne b'a fɔ ka kunkolo yɛrɛ de ye bibliotɛki
parce que tan sababa bolo ni donna ka ɲɛnamaya kɔnɔ tan saba bɛ i bɛ min na o curiosité b'i la i ye min kalan k'o dɔn o curiosité b'i la a ka di i ye ka segin k'o kalan k'o dɔn i bɛ ka taa min na o fana curiosité b'i la parce que i ma s'o ma o tan saba de bɛ laalabi la i bɛ se k'i ka ɲɛnamaya k'o kɔnɔ o dɔnni a ye min ta k'o fɛsɛfɛsɛ cɛ ani muso bɛɛ ka dɔn k'i t'i sigiyɔrɔ la o de ye turabu ni yiri parce que munna n'i ko ala tɔgɔ o bɛ dɔ ka jɛlenya ɲini o bɛ kɛ dɔ ka nɔgɔlenya ɲini n'i ko cɛ bi saba o b'a kalan cogoya dɔw de ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya i kan ka min kɛ n'o de b'a to n'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni tɔɔrɔya tɛ s'i ma o de kosɔn i bɛ se ka min kɛ k'i to i ka so tɔɔrɔya t'i sɔrɔ wa i b'i ka laɲini sɔrɔ o y'a sɔrɔ i t'a fɔbaga finman n'a jɛman dɔ o de ye turabu ni yiri ye cɛ bɛ se k'o kɛ muso bɛ se k'o kɛ wa hali n'i t'a dɔn i bɛ se k'a kɛ o y'a sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a la n'i ko k'i bɛ buna hadamaden bɔ nɔgɔ la walima a enfoncé ka sama ka bɔ f'i ka fɛn d'a ma n'a b'a kɛ kɔlɔlɔ t'a yɛrɛ sɔrɔ sinon n'i hakili jigira diɲɛ don o don na yɔrɔ ni buna hadamaden sɔnna a yɛrɛ ye a bɛ sɔn a hakili de a ma sɔn yɔrɔ si n'a hakili tɛ n'i dar'i hakili ka ɲɛ la n'i sigi k'i miiri diɲɛ don o don na lala habi a bɛ jaabi a la a bɛ se ka san ta don o don a bɛ dɔ fɔ ɛrɛ o ɛrɛ a bɛ dɔ fɔ a tɛ sigi dɔ kan o b'o de kɛ ka fantan ka fantanya bɔ a la ka banabaatɔ ka bana jugu bɔ a la ka kɔmɔgɔ bɔ kɔfɛ k'a bila ɲɛfɛ ka kunfin ka ko dɔ n'a ye o de y'an se kumaso la su in na o de kosɔn ko n ka sababu ɲuman tigi don an ka dunan n'an ka lahara tigi don parce que mun na hakili fitinin dɔ b'a faamuya k'a bila ala place la alors que o tɛ mɔgɔ de don dɔ b'a faamuya k'a bila kira place la mun na dunan ni lahara don parce que turabu ni yiri min filɛ ka f'i ɲɛna nin n'i ko k'i bɛ nin kalan ka nin dɔn fɛn saba bɛ yen ala b'o bange i la fɔlɔ n'o bangera la i bɛ kun ni yɛrɛ n'i kunna ni yɛrɛ b'i ka dunan n'i ka lahara sɔrɔ sababu ɲuman ye jɔn ye min y'i kala la fɔlɔ i tɛ siran wa i tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ tɛ turabu dɔw ka nkalon tigɛ n'i ye ka nkalon tigɛ i natara de n'i ye turabu kalan ka dɔn m'a fɔ k'a da kalan d'a ma n'i y'a kalan k'a dɔn i tɛ fantanya n'i dun ma fantanya i tɛ nata dɔ ta la surtout ka nkalon tigɛ walima ka siraw ɲɛ ka bɔ ni sira dɔ ye n'o saba bangera la i bɛ kun ni yɛrɛ ni jɔn o jɔn n'i kunna ne yɛrɛ e maa mɛn yan kodɔnna bɛɛ bɛnna kan ko buna hadamaden n'i sabari la k'i bɛ diɲɛ sɔrɔ walima i bɛ lahara sɔrɔ i b'a fila bɛɛ sɔrɔ parce que ala y'a ka jɔnba o jɔnba bila dugukolo sanfɛ n'an bɛ boli kɔ k'a fɔ ko nin ye ala yɛrɛ ka mɔgɔba ye ala ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ d'u ma wa lahara labɛnnen don ko ɲuman kɛ ka bila o ɲɛ bala an ka taba ye abu nin diyara n ye ni ala sɔnna larabi dɔnnen kɔfɛ sabula n'i bɛ kuma mɔgɔ kan i k'a dɔn ni ala sɔnna larabi dɔnna i ka ɲɛfɔli fɛ ni ala sɔnna larabi taabolo dɔnna a ka baarakɛminɛnw dɔnna ni ala sɔnna o baarakɛminɛnw na an bɛ kelen ta alhamdulilayi fɔlɔ ka baro kɛ o kan n'o ye laturu ye ni ala sɔnna larabi ye laturu masa ye i n'a fɔ an y'a faamuya ɲɛfɔliw la cogo min na k'a dɔn k'a fɔ laturu dɔnnin b'a la a kɛra maa ye min bɛ kunfin kɛ kodɔnna ye laturu sira fɛ yiri sira fɛ kuranɛ sira fɛ donc n'an ye laturu ta o la ne bɛ laturu den kelen ta k'a fɔ bi su in na e ka kuma anw ye o laturu den kelen kan yaasa o laturu den kelen anw ka se ka nafa sɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ ja laturu kelen kelen bɛɛ ye magoɲa yɔrɔ o laturu den kelen ye jumɛn ye an bɛ fɛ i ka kuma su in na musa de kan musa ye laturu den jumɛn ye i ka kuma ka su in na an ka nafa sɔrɔ a la alhamdulilayi bala mɔgɔ bɛ kuma fɛn kan i bɛ fɛn min dɔn wa i bɛ sɔnni kɛ ni fɛn ye fɛn b'i kun sinon n'i kumana fɛn kan n'i tɛ min dɔn i bɛ nkalon de tigɛ walima n'i ko k'i bɛ sɔnni kɛ ni fɛn t'i kun i bɛ walita de ta o laban ye kɔlɔlɔ walima kungo de ne ye ɲininka turabu la k'a ta turabu ne na fɔ a ko laban turabuden kelen o turabuden kelen kan ka kumakan 200 ani kumakan 56 de don a kan kumakan 200 ani kumakan 56 bɛ bɔ ni nɔrɔ de n'o o yɛrɛ de ye ala yɛrɛ fɛ teriya ye n'i banna so 15 in bɛɛ kunna ka n'i bi so 16 na ko n ka kuma kan n bɛ kuma kan parce que n b'a dɔn fa ye n kalan min na n b'o de fɔ
wa o yɛrɛ de diɲɛ parce que mɔgɔ bɛ fɛn min dɔn o yɛrɛ de y'i ka diɲɛ yɛrɛ an b'i bolo Musa ye turabuden min n'a bɛ ci fila sigiyɔrɔma 4 Musa ye turabuden ɲɛnɛma de kunkolo ye ɲɛnɛma ye dusukun ye ɲɛnɛma ye kɔnɔbara ye ɲɛnɛma ye a sen ye ɲɛnɛma ye Musa ye turabudenw ka miiriwari de miiriwari ye jumɛn turabudenw ka dumari parce que turabuden n'a ye i kɛ a fasa turabudenw n'a ni fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ n'o turabuden yɛrɛ n'i y'a ni nin fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ ni nin n'i y'a ni garisɛgɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ ni garisɛgɛ n'i y'a ni badu fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ ni badu yɛrɛ n'i y'a ni faso fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ ni faso n'i y'a ni denɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ ni denɲɔgɔn ye n'i y'a ni dimi fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ ni dimi n'i y'a ni furu fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ ni furu ye n'i y'a ni bana fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ n'o ye n'i y'a ni sira fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ n'o ye n'i y'a ni masaya yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ n'o ye n'i y'a ni jigi fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ n'o ye n'i y'a ni juguya fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ n'o ye n'i y'a ni nafolo fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ n'o ye n'i y'a ni kɛnɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ n'o ye n'i y'a ni siyɔrɔ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ n'o ye hali n'i y'a n'a yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ n'a yɛrɛ de n'i ye dumuni ta k'a jɔ i ɲɛkɔrɔ i b'i yɛrɛ de sigilen sɔrɔ a kɔnɔ o de y'ale kɛ turabudenw ka dumuni Musa bɛ mɔgɔ hami bɛɛ Musa ani ko laban so den don tasuma buguri don mɔgɔ don mun y'a kɛ mɔgɔ ye parce que Musa dafalen don Musa ye kuru 8 ye n'i ye 8 tila ye ne ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ 4 sɔrɔ o de ye Musa ye e ye mɔgɔ ye ɲɛ b'i la wa i ye mɔgɔ siga t'a la ne ye mɔgɔ ye ɲɛ bɛ na wa siga t'o la fɛnɛ o de ye fɛn dafalen fɛn min dafalen tɛ o bɛ yen n'i ka kuma ser'o ma fɛnɛ b'o ɲɛf'i ye e fɛ an ka taa ni Musa ye sira jumɛn kan hami jumɛn kan e de lamɛnnikɛlaw kulo n'u da ye e fɛ an ka taa ni Musa ye sira jumɛn kan i yɛrɛ miiri dɔrɔn ne bɛ fɛ Abu yɛrɛ b'a dɔn a bɛ se ka fayida min di Musa la lamɛnnikɛlaw ma wulibali don a ti ci k'a kɛ dɔrɔn k'a jaabi di alhamdulilayi n'i ko ten buna hadamaden tiɲɛni turu ne i yɛrɛ jigila tigɛlen don i yɛrɛ la parce que n'i jigila tigɛra i yɛrɛ la o kɔrɔ k'e tɛ k'a ye bilen sinon i fa bɛ se ka dimi kɔrɔ a b'a fɔ k'e tɛ k'a ye i ba bɛ dimi kɔrɔ k'i tɛ k'a ye sigiɲɔgɔnw bɛ dimi k'e tɛ k'a ye kabila yɛrɛ b'a fɔ k'e tɛ k'a ye bilen yɛrɛ walima i bɛ bange o y'a sɔrɔ kabila tiɲɛnen don bɔkolo bɛɛ tiɲɛnen don i bɛ tila k'i cɛsiri tuguni k'a daminɛ i ka ɲɛnamaya daminɛ bɛ gɛlɛya i bolo o de ye ɲɛnamaya yɛrɛ bilalen désactivation ne bɛ fɛ n balimamuso ye k'i bɔ o cogoya in na mais Musa dɔ d'i ma su in na bala hali yɛrɛ ka nin kɛ n m'a fɔ i ma kɛ fɛn ye mais n'i ye nin kɛ i bɛ bɔ nin cogoya in na a bɛ kɛ cogoya gɛrɛ ye ne yɛlɛmana ka ban a fɔ o de ye Musa n'i b'a Musa sɛbɛn i bɛ satutu golo dɔ ɲini walima satutu sogo dɔ de ɲini k'o sisi o mugu k'o kɛ daba la ka Musa sɛbɛn kɛmɛ 8 n'i ye Musa sɛbɛn jate na ka nasi k'o ka kasatigɛlankala k'a mun i farikolo la tile 45 tile 45 n'o dafara ka nasi tɔmiti bolo bɔ da la ko ni Ala sɔnna o tile hakɛ in ka dafa o y'a sɔrɔ i ba ka wa Ala kelen min i la jarabi donko la ani kabila cɛ ni bɔkolo cɛ bɛɛ la ani yɛrɛkun cɛ ɔ Ala kelen min bɛ tila ka sɔn k'i bɔ o cogoya la i bɛ fɛ ka kɛ min ye k'i kɛ ten o de ye Musa ye fɔ kelen Musa yɛrɛ ye turabuden bɛ bɔ ni 24 heures sur 24 heures parce que Musa ye kuru 8 a dalen bɛ turabu so 16 na ne 8 fara 16 kan o bɔ ni 24 o 24 fɛnɛ o ye su ni tile 24 heures sur 24 heures a fɔ o de ma en arabu lena wa nahara su ani tile ka diɲɛ kɔnɔ nafolo sɔrɔ yɔrɔnin kelen 24 heures de b'a d'i ma n'i b'a kɛ ni danfɛn dɔ de an b'a fɔ a ma ko turu 100 dunukɔrɔ turu 100 dunukɔrɔ min yɔrɔ dunukɔrɔ dɔw bɛ yen o turu bɛɛ ye kelen mais dɔw bɛ yen o turu yɛrɛkɛlen don o sanfɛ o dunukɔrɔ qualité de ko don finmanko t'a la jɛmanko t'a la dunukɔrɔ turu 100 k'a san dɔrɔn k'a faga mais san k'a to n balimakɛ i k'a faga i b'a sanfɛ turu in tigɛ fɔlɔ k'o sisi o mugu k'o kɛ daba la ka Musa sɛbɛn siɲɛ 24 n'i ye Musa sɛbɛn siɲɛ 24 o siɲɛ 24 i b'o nasi in de ko n'i y'o nasi in ko i bɛ sɔrɔ ka siɲɛ faga ka si bɔ ka bɔ a la k'o bila minɛn dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ k'a sɛ jeni k'a tobi ni Musa nasi in ye k'a dun ni Ala sɔnna i k'a dun o bu o tɛ yɛlɛma ka kɛ bo ni ɲɛgɛnɛ i kɔnɔ fiyewu
fo i bɛ fɛ i ka kɛ nafolotigi hakɛ min i ka kɛ ten kolo a n'a jolo a n'a ɲugu minnu tɛ dun i bɛ taa denkɛ segin ka musa 16 bila o kɔnɔ ka fɛn yɔrɔ minnu tɛ dun k'o ko kan n'i y'o ko kan i bɛ i ka laɲini fara ala ne tɛ fantanya fɛ n ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔnɔ ala n tɛ gɛlɛya yɛrɛ fɛ i tɛ ɲɛnɛmaya fɛn minnu fɛ ala ko bɔla k'a don fɛn dunbali ninnu na ka don dingɛ kɔnɔ ka bɔgɔ ka da la f'i ka sa i t'olu y'i ɲɛ la i bɛ fɛ i ka kɛ min ye a bɛ ji d'i bolo ka taa de fɛn ti bɔ a la. o t'i ka fantanya transféré o y'a bannen don musa kelen bɛ balawu de ban pewu haju gɛlɛn kamanagan gɛlɛn walima balawu jugu tunun i kan i yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ban cogoya min na i bɛ taa dingɛ kelen in de segin ka musa bila a kɔnɔ segin ɲɔ bugurijɛ kelen kelen balo tobila dɔgɔ min na o bugurijɛ k'o tɛntɛn musa yɛrɛ sanfɛ ni balawu bannen ka ji k'a la ka sɔrɔ k'a datugu o balawu kelen bɛ datugu musa a ka taa ni musa ye ba ye hali ni ye bisu na sigi musa kan bisu na émission sigi musa kan tɛ taa trop den kelen o tɛ baasi ye Abu Larabi ka Abu min diyara n ye an bɛ fo ka foli di fa ma sabula ni i ye maa ye maa min bɛ k'a fɔ a bɛ se ka kuma fa nɔ la kuma i n'a fɔ a fa a b'a to an bɛ content an bɛ foli se fa ma o b'a jira k'a fɔ ko min ye Lala ni Abi den k'a kunkolo b'a kan da la wa cɛ min don a bɛ se ka taa retraite la k'i sigi ka hakili sigi sabula maa b'a kɔ o b'a to lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen don Larabi a ka kalanbulon Sotiba min ye sɔrɔsiw ka logement ni maa min bɛ fɛ ka taa ka t'i tɔgɔ sɛbɛn kalanbulon na walima ka wuli ka taa i ɲɛ da Larabi n'a ka kalandenw kan Sotiba logement na aw minnu bɛ bɔ dugu kɔnɔ yan fan fɛ k'aw kunda Kulukɔrɔ kan n'aw sera station Soleil ma a bɛ goudron dɔ station Soleil kɛrɛfɛ aw droite fɛ ka jigin ka taa fo pharmacie carré n'i sera pharmacie carré la i bɛ jigin ka taa fo ballontan terrain n'i sera ballontan terrain na i bɛ jɔ i bɛ weleli kɛ mɔgɔ bɛ walima i ka ɲininkali kɛ u bɛ yɔrɔ yira i la n'i ye mɔgɔw ma ɲininka u bɛ yɔrɔ dɔn aw minnu bɛ bɔ Murabugu yan fan